ketahuan yang belum subscribe. Subscribe dulu dong. Sudah? Selamat menonton. Shut up and sit down. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Masih balik lagi bersama aku Yohana. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian, karena sekarang tepat banget hari pertama di lockdown kedua dan hari terakhir mungkin di lockdown kedua, online Schule atau homeschooling. So aku mau nunjukin ke kalian sistem online school ataupun homeschooling yang kami lakukan sekarang. So guys, ini sistemnya kami ngambil dari Microsoft Teams. Semuanya orang hadir di sini, nama-namanya singkatannya ada di sini, dan ini gurunya yang lagi ngomong sekarang. Aku nggak berani nunjukin mukanya karena ya takut ya, nggak boleh sebenarnya. Nah kalau misalnya ada yang di-staff begini, ada yang kalau misalnya ada yang ngomong, siapa yang ngomong bakalan tertampil di layar kalian kayak gini. Ini salah satu teman aku yang lagi ngomong, kasih pendapat gitu. Ja, nennt sich modifizierte Stärke. Quasi, das ist Stärke, die schon mal verkleistert wurde, gefriergetrocknet gemahlen und die dann kalt bindet. Kaltcremepulver oder Quelli, eben diesen Kaltbinder, der dann eher für Früchte da ist. Genau, ja, super. Wen haben wir denn noch? Die Yuki, wie macht ihr denn eure Apfelfüllung? Yuki? Ja, ich hab's vergessen, wie eingeschaltet. Ich habe in meinem neuen Betrieb noch nicht gelernt, aber im alten Betrieb war auch, wie Sie gesagt haben, auch Sylvanien drin und auch Quelli habe ich auch dazu gemacht, Vicky. Okay, gut, alles klar. Dann schauen wir mal, wie es der Schweiber macht. Dann, wen haben wir denn noch? Die Antonia, wie macht ihr Apfelfüllung? Ich habe die auch noch nicht gemacht, ich habe die nur für die Tags gemacht. Orang ditanyain, mampus nih. Okay, gut. Macht ihr überhaupt Apfelfüllung? Für irgendwas? Ich wüsste jetzt nicht, aber wie gesagt, ich war nur bei der einen Abteilung bisher. Ja, Apfelstrudel macht ihr den? Ah ja, klar, doch. Stimmt, da machen wir Regentenbrösel dazu und auch Sultaninen und in die Äpfel, dann wird es gewürzt, unter anderem mit Zitronenschale. Und dann kommt aber auch noch Quarkfüllung drauf auf den Strudel. Ah ja, den Strudel, ja. Also normalerweise bei der Apfelfüllung für Strudel, Sauerkirschen dann drunter, unter diesen abgebundenen Saft. Das ist eine klassische Kochcreme und wir werden uns nachher noch ein Video anschauen, wo die rote Grütze so ähnlich hergestellt wird. Und diese gebundenen Kirschen werden aber auch ganz oft über modifizierte Stärke gebunden, quasi Quelli, dass man sich diesen Kochvorgang spart. Nah ini gurunya lagi ngejelasin mengenai jenis kremnya, terus cara bikinnya. Und der Saft sowieso. Macht jemand von euch die gebundenen Kirschen anders? Außer mit Quelli oder so, wie ich es euch hier jetzt erklärt habe. Oder niemand, denke ich. Für was nehmt ihr denn die Kirschen hier? Wen haben wir denn da noch? Die Johanna, habt ihr im Betrieb abgebundene Kirschfüllung? Ich weiß nicht über die Füllungen in meinem Betrieb, weil in meiner Abteilung ich lerne nicht wegen dieser Creme oder die Füllungen, weil die Creme oder die Füllungen wir lernen, das ist in Kaltkonditor, es gibt die andere Abteilung für das. Okay, gut. Alles klar, du lernst es hoffentlich noch mit den Füllungen. Ja, Wenn nicht, genau. ist es schlimm. Das lernt man schnell. Natalie? Also wir machen zum Beispiel jetzt den ersten Stunde. Semua orang ditanyain sama dia satu-satu. Padahal aku nggak ngapar, aku hadir dan tadi tuh aku telat. Genau. Also Schwarzwälder Kirschtorte, holländische Kirschtorte, Kirschtaschen, genau. Gebundene Kirschen sind nicht frosterstabil. Also wenn ihr sowas mit Stärke gebunden habt, das... So for your information, anyone, aku ini lagi nggak di kamar. Tuh kamar gue tuh di situ. Iya, aku lagi di Wonung, tapi aku posisinya di kamar aku tuh ada meja belajar, tapi aku nggak pakai. Ini aku lagi belajarnya ataupun online schulanya tuh di dapur.
karena posisi posisi kamar aku tuh jauh banget dari WLAN, dan aku juga udah suruh sambungin suruh pasangin penyambung gitu, penyambung WLAN, tapi tetap nggak nyampe di sini, hanya sampai di ujung ini aja. Tapi dalam kamar aku tuh sinyalnya dikit banget, jadi nggak nyampe ataupun nggak bisa narik ke laptop aku karena handphone 1 2 tablet itu udah pakai WLAN, dan ini pun juga mengganggu. Jadi aku harus bener-bener mojok di dapur aku, karena posisi dapur aku itu yang pertama dapat dari pintu depan. So ya deh posisinya. Ini posisi kompor, dan laptop aku tuh di atas kompor tuh. Pause oder sonst was. Um 9 Uhr hier wieder. Wir machen dann weiter und zwar So sekarang kita lagi disuruh istirahat. Istirahatnya selama 15 menit. Sekarang jam 8.45, dan kata dia cus sampai jumpa di jam 9. So 15 menit. Tapi ini anehnya ya, di online Sule kita itu dikasih istirahat tapi dikasih tugasnya itu nonton video. Bayangin, istirahat ya istirahat aja mah, ya ampun. So ini kita udah mulai lagi. Ini masih pelajaran pertama loh, lamanya itu 3 jam, sama halnya kayak kita pergi ke sekolah. Kita belajar di sekolah dari jam 8 sampai jam 4 kurang 15. Begitu juga di online Sule ataupun di homeschooling. Jadwal sekolah itu dimasukin ke jadwal homeschooling. So, bedanya hanya posisinya kita di rumah dan kita mendengarkan dari laptop. Tapi sama aja. Pelajarannya sama, caranya sama, metodenya sama. So, kita di online Sule ataupun di homeschooling ini, kita tuh dikasih lebih banyak lagi tugas. Tugasnya itu bukan hanya yang harus kita isi secara langsung yang udah dikasih sebelum online Sule itu dimulai, tapi kita bakalan dikirimin beberapa tugas-tugas lain dari Microsoft Teams ini. So kita harus ngerjain secara langsung di situ. Dan mereka bakalan tentuin ataupun mereka bakalan kasih ketentuan sampai kapan tugas itu bisa dikumpul. Jadi jangka waktunya itu ada, dan itu bukan jangka waktu yang panjang, melainkan yang sangat-sangat singkat. So kemungkinan besar kita disuruh ngerjain tugas tuh, ngumpulin tugas tuh setiap hari. So setiap hari kita memang harus ngerjain tugas. Gila nggak? So ini salah satu dari tugas yang dia kasih yang harus kita isi. Kayak gini. Ini namanya apa? Nih. Ini harus kita isi. Ada cough cream, harus kita isi. Banyak banget yang harus diisi. Oh, ada buttercream juga. Padahal aku bilang tadi aku nggak belajar krim apa-apa di tempat kerja. Aku udah belajar buttercream doang sih, tapi itu pun karena kita yang maksa harus belajar. Tapi ya sudah, keadaan di sekolah di tempat kerja yang begitu mau digimanain. Banyak kan? Gila nggak lo? Nah, udah habis penghabisannya yang ini. Dan ini kita dikasih tugas juga. Ini dikasih tugas sebelum homeschooling itu dimulai, dan di saat kita masih ke sekolah seperti biasa, ini dikasih. Ini tugasnya menggambar, dan itu dia lagi ngejelasin gambarnya seperti apa. So ya. Dan ini contoh gambar yang sebelumnya. Gila, hiraukan kaki gue ya. So guys, ini kami udah pelajaran pertama udah lewat. Ini jadi udah pelajaran yang kedua. So sekarang kita belajar teori, sedangkan tadi itu praktek. Nah ini dia pelajaran praktek.
sengaja aku mute biar nggak kedengaran di saat aku lagi ngevideoin. Kita tuh lagi disuruh ngitung, ngitung tentang pajak untuk penjualan. Sedangkan aku dari tadi ngerjain praktek yang belum selesai karena katanya harus dikumpulkan hari ini juga. Jadi aku selesaiin sekarang. Ini dia. Ini tuh cookies yang isiannya itu selai strawberry gitu. Jadi kita harus menggambar. So ini nantinya aku foto, baru aku masukin ke PDF, baru aku kirim ke guru praktek. So untuk pelajaran teori sendiri kita juga sama kayak waktunya tuh sama kayak praktek 3 kali 45 menit. So itu kayak teori itu mulai dari jam setengah 11 sampai jam 1:15. Nanti habis ini jadi itu 3 kali 45 menit. So habis teori kita nanti lanjut ke agama. Habis agama itu lanjut ke sosial kunde atau pelajaran kewarganegaraan. Habis itu baru terakhir Deutsch atau bahasa Jerman. So everyone, kayaknya aku mau udahin dulu videonya ya, biar nggak terlalu panjang. Nggak mungkin juga kalian nemenin aku belajar selama 8 jam ya kan. Jadi aku mau lanjutin hitung-hitungan setelah ngerjain tugas dari praktek tadi yang menggambar. Aku mau lanjut hitung-hitungan mengenai pajak penjualan karena itu memang penting banget untuk aku tahu. Dan di sini tuh aku cuma mau nunjukin ke kalian ataupun mau ngasih tahu juga gimana sih homeschooling yang ada di Jerman, ataupun gimana sih sistem homeschooling yang ada di Jerman. Mereka pakai apa, kitanya pakai apa, udah gitu cara belajarnya gimana. Nah tadi aku udah kasih tahu semuanya. Kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas atau ada yang bingung, kalian bisa komen, kalian bisa like juga, dan kalian bisa tanya-tanya di IG aku ataupun DM aku. Nanti bakalan aku taruh di kolom description email sama IG-nya aku, nama Instagramnya aku gitu. So jangan lupa subscribe, like, dan komen ataupun share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang pengen ngambil Ausbildung ataupun mau sekolah di Jerman tapi dengan keadaan corona gini. So kalian mau nggak mau harus homeschooling ya kan, ataupun kalian harus online school. So sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Nah guys, itu dia tadi videonya. Menarik dan bermanfaat bukan? Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar kalian juga nggak ketinggalan dengan info-info yang aku bagikan selanjutnya. Bye bye.